This call is now being recorded. Good morning to all, and as we come towards the end of this course, only a few topics are left for discussions. Let us go through the document that I shared with you a few days back. Okay, since it is an election season, so these things are important. Have you gone through it? আপোনালোকে চাইছিল নেকি এখন document? Did you go through it? You went through it. Pallavi and Ashok? Yes. So just roughly, I mean, briefly sound in a uparaporike. So here I discuss about elections and the representation of people sector. So representation of people sector problem to ki hoy amar mane okay. So representation of people sect related question ahile apalagor etu enake start koribo constitution of article 325 part kiman hoy 15 no part 15 nase jano election to election was part 15 na Pallavi? 324 to 329, part 15, if I'm not wrong. Let's check. Yes, sir. So it empowers the parliament. So it is important, right? There is, এটা দুটা বস্তু ইলেকশনৰ ওপৰত সিটিজেনশিপৰ ওপৰত ইমান বেছি ডিটেইলছ কনস্টিটিউশনৰ নাই হা কনস্টিটিউশনে কৈছে মানে কনস্টিটিউশনে কোৱা মানে কি আমাৰ যিসকলে বনাইছিল কনস্টিটিউশন তেওঁলোকে কৈছে যে to the future parliamentarians that you shape the laws according to the conditions that is prevalent in the country, but the general framework is given under 324 to 329. So accordingly, parliament is supposed to make laws. Purpose is to conduct free and fair election. Elections should be free and fair. So because it is essential for democracy. Democracy is to আমি দুটা ফর্মত কওঁ democracy আমি এটা মানে substantive form of democracy থাকে এটা participatory procedural democracy থাকে substantive democracy মানে হৈছে যে actually people are getting power or not আজি মই democracy country এখনৰ নাগৰিক হোৱাৰ কাৰণে do I feel empowered? Do I feel that I have my rights? Do I feel that I have the freedom? Do I feel that I have the choices? If yes, then we can say that yes, democracy has actually resulted in the empowerment of the people. আৰু আনফালে আমি যদি চাওঁ যে procedural democracy মানে যিটো the process of election, the procedure to be followed to decide who rules India or for that matter any democracy, that procedure should be beyond doubt. So that is why election commission is important, and as a whole it is a mandate given by our constitution to conduct free and fair election. Aru a mandate to monot rakhi parliament enacted two laws, Representation of People's Act 1950 and 51. এই কোৱেশ্চনটো মই এন্টিসিপেট কৰি আছো কিন্তু আহা নাই আহিব পাৰে নাহিব পাৰে বাট বেসিক আমাৰ কনফিউজন কেতিয়াবা লাগে আপোনালোকৰ লাগে না জানো মোৰ লাগিছিলে 50 ৰেকত কোনবিলাক বস্তু থাকে 51 ৰ ওপৰত কোনবিলাক থাকে সো 50 ৰেকটো বেসিক্যালি মানে এজ এ হোল ইলেকশন লৈ পেলাই যিখিনি কথা আছে আৰু পাৰ্টিকুলাৰ ইলেকশনটোত কি হ'ব মানে ইলেক্টৰেল ওয়ে কেনেকে আমি কন্ডাক্ট কৰিম হা disqualification and norms ki thakibo eira bostu ase so 50 act basically it provides for something mane election or agot say preparation of electoral rolls also so it provides for preparation before the elections
Article 80, 81 আৰু 170, 71 provides for minimum and maximum number of seats in parliament. যিটোৰ বেচিছত আমি delimitation কথাখিনিও আমি গম পাওঁ. So representation of People's Act provides for actual allocation of seats. So প্ৰথম কথাটো মানে ইলেকশ্যনৰ আগৰ কথাখিনি কেনেকে মানে প্ৰিপাৰেচন হ'ব এইবিলাকৰ কথা, কোৱালিফিকেশ্যন কি আছে থাকিব লাগে, আৰু মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ পিপল ইন হাউচেছ এতিয়া যিমান হয় পিছত ডিলিমিটেশ্যন হৈ পাহিলেও এইবিলাক 15 আণ্ডাৰত আছে. Based on qualification of voters, voter qualification, procedures for preparation of electoral rolls and a manner of filling seats. Electoral rolls of procedure for delimitation of constituency. So delimitation of what kotha ami je ebar amar jetu delimitation of jobar question ahi gol. So ebar nahe tothapi prelims to ahisil no delimitation of question ebar, but prelims ahisil no delimitation. I think delimitation ahisil kebar hoisil delimitation to ahisil no. So ebilak bostu thakibo. Whereas in 51 Act, it provides for actual conduct of election or by election. Mane, what it will be the machinery, mane returning officer kun hoy, polling officer kun hoy, presiding officer keneke select hobo, ebilak bostu thakibo. It is very important. আমি তো হেনাখন roots-ৰ কথা কৈছিল ন, registered unrecognized political party which are there is a question mark on their utility in a political system because they have been used or misused for various purposes, mainly money laundering and all. So registration or respect to political party registration of it will be dealt here. Then specifies the qualification and disqualification for specifies membership. What will be your qualification criteria, disqualification criteria? আমি যেবিলাক মানে ইলেক্টৰেল malpractice-ৰ কথা কওঁ, এইবিলাক বস্তুটো কনষ্টিটিউচনত ডাইৰেক্টলি দিয়া নাই যে কেম্পেইনিঙত কোনবিলাক বস্তু কৰিব লাগে, কোনবিলাক বস্তু কৰিব নালাগে, এই বস্তুবিলাকৰ কথা ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্ট 1951. Provision to curb corrupt practices and other electoral offenses. So actual conduct of election যিবিলাক issues থাকে এইবিলাক 51 on. Procedures for settling doubts and disputes. So election petition, the High Court decide directly. So that is there in Representation of People's Act 1951. So kaile jodi apna election petition or upor ahe ba ebilakor upor ahe disqualification criteria. So you will have to start by referring to 1951 Act. Representation of 1951 Act has all the provisions for ebilak. ইয়াৰ বাহিৰেও কনষ্টিটিউচনতো কিছুমান ডিসকুৱালিফিকেশনস হেৰি আছে যে এইজ ৰিলেটেড সিটিজেনশিপ ৰিলেটেড এসপেক্টস আছে, বাট ডিটেইলছত ইয়াত আছে. Election petition, again, because election season, you might get a question on it. What is it? Etu monot rakhibo lage. It is a legal remedy. Legal remedy available for candidate or a voter. So even a voter like you and me can also exercise this if you believe that there is a malpractice in election. So what you can do, you can challenge the result through an EP submitted to the High Court. Now, what is the condition of this? It has to be filed within 45 days from the date of poll result there 45 days of result. During the poll process you cannot. Trial should conclude within 6 months. But the problem is India, মানে আমি NGT ক্ষেত্ৰতো এটো কথা পাইছিলো যে তাতো আমাৰ সমাহৰ এটা আছিল ন নর্মস এটা মনটা পৰে না NGT বহুতে কৈছিলো মই, but it keeps on dragging. তাৰপিছত কনস্টিটিউশনতে যে you need something called election petition. এটোৰ genesis to constitutionতে আছে যে তাতে যে you need a mechanism or parliament can create a mechanism to ensure that any iota of doubt regarding the procedure of election is sought to be removed through a legal remedy. Again, this you can use it in election related question. SY accuracy wonder, undocumented wonder. Etu ক্ষেত্ৰত
While reviewing this book, Gopal Krishna Gandhi sums up in his foreword, so India is valued in the world for great many things, but for three over others: Taj Mahal, Mahatma Gandhi, and elections. Just to, like, you can start with this introduction হিচাপে election related directly যদি কিবা question আহে election commissioner কথা আহে, just to highlight it, or maybe conclusion to add কৰিব পাৰো। value addition ন পঢ়ি ভাল লাগে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, কিন্তু পঢ়ি ভাল লগাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আজিকালি মই এনচাৰ বিলাক চাওঁ, মানুহবিলাকে বৰ ৰ এনচাৰ লিখে, মানে একদম টেষ্ট নাইকিয়া এনচাৰ লিখে। চ' yeah, I can understand there is a paucity of time, but সব কুৱেশ্যন, কিছুমানটো আমি শ্বৰ্টকাটছ, মানে ডাইৰেক্টলি ডেফিনেশ্যন, ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে কিৱৰ্ডটো দি পেলাই পইণ্টছ লিখি লিখিব লাগে। দুই এটা কুৱেশ্যনত অকণমান মানে ফ্লেয়াৰটো দেখাব পাৰিলে the teacher or the examiner becomes happy. Now, this is important. Why is election petition? Why do we need election petition? So, democracy without it being free and fair, it has Russia to Putin elected, Xi Jinping China elected. But the procedure that is followed, or the principles that are there, তাতে যেটো আমি কওঁ যে choice, democracy means choice, এই বস্তুটো আমি দেখা পাওঁ জানো তাত? একদম নাপাওঁ। whereas the 18th Lok Sabha, একো নহলেও it was a victory for democracy, because in spite of having such a brute majority in the 17th Lok Sabha, the 18th Lok Sabha is a different picture altogether. There is no guarantee that there will be continuity of the rule of any party. For that, three basic requirements. So election petition, democracy sustain kora karone tinta requirement ki say you need an independent electoral management body, which is called Election Commission of India. Then the rules governing conduct of elections are 327 of what koise parliament bonaise representation of people said, and then proper mechanism for dispute resolution 329b. So this is basically procedural democracy keneke India mane why it is important and how can you maintain it. Tinta basic panels ase, basic mane heads ase, 18টা 324 327 329. so kaile jodi apnar kotu kobatu jodi procedural democracy kotha ba Indian democratic system or kotha ahe, etia ebilak bostu di apnaloke body to use kore pare, conclusion to use kore pare ase ebili koise মানে এই যেটো কথা কৈছো যে free and fair election, or direct suppose question here, you can refer to this. The basic requirement of free and fair election is ek number kotha ki you need a body, dui number kotha you need the rules, and tin number kotha you need a dispute resolution mechanism. He tinta bostu amar ase, ei detail wonderful. Representation of People's Act 1951, amar syllabus or apni jodi syllabus kon saise that exactly you have that as a part of syllabus, representation of People's Act. Dekha paise na apnaloke ketiba syllabus kon GS paper 2 tat ase. তো ইয়াৰ কিছুমান সেকশনস যেটালে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায়। আমি জানো যে কনস্টিটিউশনত আৰ্টিকলস থাকে আৰু যিকোনো এক্টত সেকশনস থাকে, তাৰ এইবিলাক sub parts থাকে ন। So articles, sorry, actot section 100 is very important in representation of People's Act. Kyo yate grounds for filing EPS. What are the grounds when you can file it? It requires just আপোনাৰ just doubt আছে এনেকে টাইপ কে random কাৰণত নোৱাৰে। যদি if you have the right to file an electoral petition, you need proper grounds. What are grounds? If you can prove that a person who has been declared elected was actually not qualified criteria anything. Suppose তাৰ 25 বছৰ হোৱা নাছিলে, suppose he Indian citizen নহয়, বা suppose he কিবা বেলেগ গণ্ডগোল কৰি থৈছে। তাৰ পিছত corrupt practices যেটো define কৰা আছে, this is a keyword, corrupt practices committed by the winning candidate. What are the corrupt practices that are prohibited? Eto clearly defined আছে ইয়াত, যে ধৰক আপুনি campaigning অহা religious sentiments হেৰি কৰা, তাৰপৰা money and muscle power use কৰা, এইবিলাক corrupt practices, ঠিক আছে।
Then if you believe that nomination was improperly rejected, আমি এতিয়া suppose শুনিছো বিভিন্ন জেগাত বহুত ক্যান্ডিডেটৰ মানে হেৰি nomination was candidature was rejected, so he or she could not fight election. So that is also a ground. It is যদি তাত বেলেগে elected হৈ আহে, then you can check the success of the winning candidate by claiming that your nomination was wrongly rejected. Result was materially affected when election result to ahile, and there is real হেৰি আৰু টেম্পাৰিং হৈ গ'ল, কিবা হৈ গ'ল হা, ক'ৰবাত বোলে হেৰি কৰিবলৈ হিচাপ কৰিবলৈ নিদিলে, এনেকুৱা মেটেৰিয়েল factors impacted the result. You did not allow some people to go to vote. এনেকুৱা type যদি allegation আহে। Section 123 এটো আছে what amounts to, ইয়াতে দিয়া আছে যে corrupt practices কি হয়, এটো 123 দিয়া আছে। তাৰপিছত 88 দিয়া আছে হাই কোৰ্টে অথৰিটি থাকিব এপিলৰ। ওকে, এইবিলাক কথা আছে। In this regard, important case is one of the important cases, Jyoti Basu versus Devi Gosal, where Supreme Court held that right to elect, right to be elected, right to dispute an election are statutory rights. একবার UPSC আহিছিলে এটো question, the right to vote, that is a constitutional right, that is a statutory right, that is a legal right, that is a fundamental right. So correct answer is statutory right, because it comes under representation of people's act. Sorry, constitutional act. Confusion etu karone ase because Supreme Court ma ulta ke koisu kotha to ei case to enuka dekhale je right to elect or right to vote is a statutory right, the representation of people's act ase karone ami koisu, kinu nohoy actually constitution e koi no, article 324 e koise ase election commission form hota mane amar eta system of representative democracy hota mane the fact that people will be able to vote na, so that is the way of electing, or you can say the process in which India will be governed is defined within the constitution. So the process of selecting the governed or selecting the government is enshrined in the constitution. The right to vote is there in the constitution itself. এটো লেভেলে কনফিউজন হৈছিলে আৰু বহুতে কৈ আছে যে ন সুপ্ৰিম কোৰ্টটো কৈছে ৰাইট টু ইলেক্ট ষ্টেটুটৰী ৰাইট টু, এটো হয় ষ্টেটুটৰীও হয়, মানে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ পিপল এক্টটো আছে, বাট যদি আজি কোনোবাই সোধে যে কনষ্টিটিউচনেল নে ষ্টেটুটৰী, তেতিয়াহ'লে আমি কনষ্টিটিউচনেল কৈ দিম। কাৰণ এতিয়া চাওক, আজি সাপোজ ইউ হেভ এ বডি, সে লোকপাল টু ষ্টেটুটৰী বডি নে কনষ্টিটিউচনেল বডি? It is a statutory body, Lokpal Act 2013. I hope you know this. Similarly, NHRC, it's a statutory body. 1983, NHRC Act. কিন্তু কাইলে যদি এইবিলাক বস্তু হেৰিয়ত ইনক্লুড হৈ গ'ল, কনষ্টিটিউচন ইনক্লুড হৈ গ'ল এইটো বডি, মানে লাইক সে এনচিবিচি এনেকে হৈ গৈছে, তেতিয়া এইটোতো কনষ্টিটিউচনেল ষ্টেটাছ পাই যাব। তাৰ মানে কি এইটো ষ্টেটুটৰী নহয় নেকি? ষ্টেটুটৰী তেতিয়াও হৈ থাকিব, বাট ইট উইল হেভ কনষ্টিটিউচনেল ষ্টেটাছ। সো দুইটা বস্তু থাকিলে আমি কনষ্টিটিউচনেল বুলি কম, বাট এটা থাকিলে ষ্টেটুটৰী। বুজি পাইছানে কি কৈছো মই? Okay. So 329 provides that there is a bar to interference by court. Okay, this is important. Courts cannot interfere in the electoral matters. The courts generally do not during the process. They do not interfere. It's an executive matter. Issues with existing provisions related to election petition, ATR problems or challenges basically. Like only it's a post-electoral remedy. So already who is about kharcha ho jay. If Zodi it is found that yes, it is correct, then the possibility of fresh election, so election regular expenses, then voters trust of the process comes down. In fact, I mean, বহুত দেখা পাইছো বাইপোলস বিলাকত টাৰ্নআউট বহুত কম হয়। Then statutory limitation আছে। Statutory limitation মানে কি? The actually jurisdictional limitation হয়, যে only you can মানে justice only in high courts. So আজি যদি মানে আপোনাৰ কোনোবা এটা নুকেন কৰ্নাৰত হ'ল, অসমৰে ধৰক বোলে ধেমাজিৰ ফালে হ'ল, তিনচুকীয়াৰ ফালে হ'ল ক'ৰবাত, so what is the possibility of a voter from a very remote area
coming to the High Court and then appealing. It is, that creates a limitation. Now, regarding how High Court deals with this matter, sometimes it deals it under 329B, মানে 329B ৰ আন্ডাৰত যিটো provision দিয়া আছে, আৰু কেতিয়াবা আকৌ 226 ইউজ কৰে। 226 কি হয়? 226 কি হয়? Writs. So writ, High Court power under 226 is very wide. It can give issue writs on any matters. Any matter High Court writ issue কৰিব পাৰে। So সেইটো capacity to 226 to it will, you can say, seek to address it. So that is a problem. And by the way, writs are always important. এবাৰো আহিছে, প্ৰিলিমছতো আহিছে, মেইনছৰ কাৰণেও important topic. এনেকুৱা question আহে, what is the difference between 32 and 226? বা what is the, মানে what are writs? এইবুলিও আহে। What are the types of writs in Indian Constitution? সেইখিনিও আহিব পাৰে। So just be thorough with your notes. Now, মানে হেৰি আমাৰ ল কমিশনে কিছুমান হেৰি কৈছিল, just to ensure that election petition process becomes better. So its LCI suggestion is that there should be election benches to deal exclusively with election related complaints. Then it also talks about simplifying the procedure, speedy trial কথা কৈছে, আৰু appeal to Supreme Court on the basis of a question of law or fact. মানে যদি মানে it will rest with the Supreme Court only on matters of law. তেতিয়া you can go on. Main কথা কি, delay হ'ব নালাগে, process to simple হ'ব লাগে। আৰু 6 months should be filed within 30 days. এটো ৰিফৰ্মৰ কথা হৈছে। এটা 45 days কথা আছে, 30 days কমাব দিছে। যাতে মানে এটো মানে এটা fact that it should not be misused. আমাৰ ইয়াতো কি হয়, maximum laws are misused, না, just to delay the process or to, you can say, create problem. People do not bother. They don't think about the big picture. Section 123 য'ত corrupt practices define আছে, তাতে কি আছে corrupt practices? Bribery হয় এটা, undue influence, bribery to direct ঘুষ, undue influence মানে কি? Any direct or indirect interference or attempt to interfere on the part of the candidate. Again, you might মানে threaten or do anything in that regard. মানে it's an open field. Then false information, এইবিলাক তো আজিকালি deep fake through এইবিলাক এৰি কৰে। So false information, again, it is very difficult to prove these things in court, but at least in principle it is defined that this will be corrupt practices. And promotion or attempted promotion of feelings of enmity or hatred between different classes, different classes of citizens, or on the grounds of religion, race, caste, community, or language or ক্ষেত্ৰতো you cannot use those things for promoting enmity between groups. So campaign slogans, we have seen a lot of vicious campaigning in the last elections, but it's a sad state of affairs that hardly we saw any response from the election commission. But ideally, this clearly defined, these things should not be there. এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত Supreme Court Abhiram Singh case, again, don't bother about these names, পৰীক্ষালে মনত নাথাকে, this idea to solve. Election will be annulled if votes are sought in the name of a candidate's religion, race, caste, community, or language as per section 1. মানে election to it will be annulled. Okay, so Supreme Court clearly কৈছে যে এইবিলাক বস্তুৰ বেসিছত you cannot. And SR Bomai case, very important case, আমাৰ হেৰিৰ কাৰণেও ইমাৰ্জেন্সিৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এইবিলাকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয়। So encroachment of religion into secular activities is strictly prohibited. Secular activity মানে election, but non-religious activity bilakot religion ahibo nalage, it is clearly stated. Then this is a relatively new case. As Subramaniam Balaji, the Supreme Court held that promises of freebies cannot be termed as a corrupt practices, because কি কৈছে, freebies লৈ পেলাই there is contrasting judgment. The
freebies can be considered as a distortion of the election process because you are kind of ইয়াত যে আমি কৈছো যে undue influence হিচাপে ধৰিব পাৰে ফ্ৰিবিটো হয়ো actually in a way but কাবাৰ কাৰণে undue influence কাবাৰ কাৰণে হেতু গভৰ্নেন্সও হ'ব পাৰে যে you are providing welfare state India is a welfare state you are providing support to the needy এনেকেও ডিপেন্ড কৰিব পাৰে so Supreme Court promising freebie cannot be termed as a corrupt practice directly. Court, however, agreed that freebies create freebies. Freebies of court, even in as Subramaniam Balaji case, highlighted that freebies create uneven playing field because if you are in power, you can actually, and even if you are not in power, you can promise freebies. No, electricity free kori dim, pani free kori dim. MSP বহাই দিম এইবিলাকে কৰে ন ইলেকশন ক্যাম্পেইনিংত কি হয় ন মানুহে মন কৰিবচোন what are the মানে big ticket ideas that are মানে sold এবাৰটো thankfully মানে এবাৰ হৈছে no doubt but বেলেগ গ্ৰাউণ্ডতো হৈছে but আপোনালোকে যদি চাই এই সাউথৰ ফালে পলিটিক্স এনেকুৱা হয় ন তাতেতো ফ্ৰিবিজৰ কম্পিটিশন হৈ থাকে ন আমি ইমান কমাই দিম আমি ইমান বহাই দিম so in this regard because it creates মানে আমাৰ যেটো basic idea original idea to কি the election should be free and fair but এটোটো নহয় it becomes a competitive kind of distortion মানে সবে মানে competition লাগি যায় who can distort the process more so in this case Supreme Court asked the Election Commission to consult political parties and issue guidelines on election manifesto and make it a part of model code of conduct কি হয় আমি আগতে কৈছো that it is a moral code. Obviously, it's not a legal code, but it is intended to encourage the right sort of behavior from the political parties during elections. So, that to clearly mention it is a election commission মানে election manifesto যেতিয়া মানে party বিলাকে বনায় তেতিয়া the fact that it should not create uneven playing field by promises of false freebies or false, you can say, rewards or temptations. So those things should be discouraged. Definitely, these are some, you can say, digressions of democracy. When people in reality should know what they should demand. But when politics becomes competitive or politics becomes an arena for wealth accumulation where the reward of winning is too high, then there is a deliberate attempt to you can say distort the intentions or distort the expectations of voters to areas where it can be consolidated or votes can be consolidated. So changes we need election education political funding আমি already এটো কৰিছো এবিলাক পুৰণা লিমিটস আছিল এতিয়া নতুন চেঞ্জ হৈছে এটাৰ একো এড কৰিবলৈ নাই what are the issues with political nature of election এবিলাক আমি কৈছো আলোচনা কৰিছো এদিনাখন এটো কথা কোৱা নাছিলো নেকি 4 C's ৰ কথাটো commercialization corporatization criminalization these are cycles constant cycle of election so what is actually it is why do we see problems with political funding এই চাৰিটা 4 C's of India's election এটো আপোনালোকে ইউজ কৰিবলৈ স্কোপ পাই যাব মনত ৰাখিব দেই অশোক and Pallavi and all should keep it in mind because this is a problem commercialization আমি গম পাইছো the use of money power election becomes a business venture so that investment হিচাপে ধৰিব ন whatever you are spending investment কিয় spend কৰে invest কিয় কৰে that a profit পায় so when you win it's not meant for public service but it is meant for your personal profit you will try to recover your investment and then try to gain surplus out of it so commercialization corporatization corporate funding non-democratic entities consultancy criminalization
elect criminals in lawmaking process, and then the constant cycle of elections, by election hall, state election hall, panchayat election hall, election কি থাকে না আমার তাৰপিছত এইবিলাকতো এইটোতো আমি অলৰেডি কৰিছো already, but this is now Supreme Court has stopped it. তাৰপিছত so এইটো important হয়, এইটো মই সেইদিনা কৈছিলো, model code of conduct should be adhered in letter and spirit. Limit election expenditure. Eto Center for Media Studies 2019 general election most expensive ever. 2019 or election 2024 no 19 not Indian election spent 60,000 crore, USA spent 1,000. 2020 যেতিয়া Biden আহি গৈছিলে তেতিয়া 110 crore, 10,000 crore. Indian value, Indian rupee day, but GDP comparison, India is 3.3. It is 8 times GDP difference, election difference is it. So at this rate, 2024 would cross 1 trillion. I think it has crossed 1 trillion. Mother of all corruption lies in spiraling. Actually, this is true. Spiraling, সবকে পয়সা কিয় লাগে? Why are people accumulating wealth or people in power to spend in elections? Election first কৰিলে কৰে না। এইবিলাক ডাটা দেখিছে নাকি ধুনীয়া ডাটা উঠে 700 rupees spent per voter, আপনি যদি পাৰ ভোটাৰ উলিয়াই কিমান ভোটাৰ আছে, rupees 100 crore in each constituency was spent. Constituency, okay, according to the report, the breakdown of 60,000 crore, it interesting. 12,000 crore to 15,000 crore directly মানুহক পইচা দিছে, 20,000 publicity কাৰণে বিভিন্ন media platform, 5,000 crore logistics, ইফাল helicopter, plane, so যি use কৰিছে, 10,000 to 12,000 crore formal expenditure, যেটো দেখাব আৰু formal কিবা দিলে কিবা, 3,000 এটো miscellaneous, meeting, তম্বু চম্বু দিলে, পানী কিনিলে, কিবা কৰিলে, whatever আৰু খানা চানাটো খোৱাই থাকে ন। This is very important, আৰু এইটোৱে actually democracy undermine কৰে, corporatization. আজি ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো এনেকুৱা হয় যে গোটেই বস্তুটো ফাণ্ড কৰে কৰ্পৰেটছে, আৰু তেওঁলোকৰ এক্সপেক্টেশ্যন কি যে হুএভাৰ পাৰ্টি কামছ ইনটু পাৱাৰ, অৰ তেওঁলোকে ফাণ্ড কৰা পাৰ্টিটো যেতিয়া পাৱাৰত আহে, দেন that will create policies for them. Basically, that is the idea. So, in a way, the people are kept out of the loop. People are not a stake. You can say people, although is the most important stakeholder, but they are out of the whole scheme of things, especially in policy making sphere. So, this is a very dangerous sign when major source of political funding is corporate funding, and that is why state funding of election has a importance. We need to consider it seriously, because if the whole electoral process depends on corporate money, then it can distort democracy. কাইলে যদি গোটেই ইণ্ডিয়ান ইলেকশ্যন, কথাটো কৈছো হাইপথেটিকেলি, টেসলা বা বিল গেটছে বোলে ফাইনেন্স কৰিলে, আৰু বিল গেটছে ক'লে ইলেকশ্যনৰ পিছত যেটো ইণ্ডিয়ান ভ্যাকচিন প্ৰগ্ৰাম আছে গোটেইটো আমি চলাম, যিমান ল'ৰা ছোৱালীক ভ্যাকচিন দিয়ে, আৰু বোলে নাই এতিয়া পৰা ফ্ৰী ভ্যাকচিন গভৰ্নমেণ্ট হস্পিটেলত নহ'ব, সব বস্তু প্ৰাইভেটত ল'ব লাগিব, আৰু গোটেই ভ্যাকচিনেশন কষ্ট উইল it will increase by কিমান, আৰু you cannot imagine. Really, vaccination is something which is very expensive in private hospitals. আপোনালোকে গভৰ্নমেণ্ট হস্পিটেলত যদি দিয়ে এইটো বহুত কমতে হয়, একোৱে নালাগে পইচা। But same, আৰে সাধাৰণ কুকুৰে কামোৰা ভ্যাকচিনটো চাওক না, ভ্যাকচিন নহয়, এইটো যেটো হেৰিটো দিয়ে, মেডিচিনটো দিয়ে, এইটো প্ৰাইভেট হস্পিটেল জিএমচিত গ'লেতো ফ্ৰী, প্ৰাইভেটত লওকচোন কিমান দাম গম পাব। So, কাইলে পলিচি সেইবিলাকে যদি বেছি ডিটাৰমাইন কৰা হয় যেটো হয়তো never know. So, এইবিলাক কাৰণ হৈছে এইবাৰ ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট is a very good thing, at least people's power is again re-emphasized, the power of the vote.
আগতে আমাৰ আপোনালোকে চাগে পঢ়িছিলে হেৰিয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি স্বৰাজ ফাণ্ডৰ কথা পঢ়িছো। ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে কি কৰিছিল, চব এভৰি পাৰ্চন মানে মিনিমাম মেম্বাৰশ্বিপ ফিজ ইজ ইমান, বা এই ক্ৰাউড চৰ্চিং আছিল ন, ক্ৰাউড ফাণ্ডিং আছিলে আগতে। এণ্ড ক্ৰাউড ফাণ্ডিং যেতিয়া হৈ থাকে তেতিয়া ইছ্যুজ বিলাকো যথেষ্ট ৱাইডাৰ হয়, এণ্ড ইউ নিড টু কেম্পেইন ফৰ ছাপৰ্ট। বাট এতিয়াতো কৰ্পৰেট ফাণ্ডিং হয় ন, কৰ্পৰেট ফাণ্ডিং ইজ not a healthy thing for election. Corporate funding is unhealthy for any institution because you have to promote the corporate agenda. আপোনালোকে চাওক না, যেটো মিডিয়াৰ হাইজেক হৈ গ'ল, media, why is media in such a poor state of affairs? Because of its মানে financing mechanism. Corporate funding হয় কাৰণে এতিয়া যদি প্ৰত্যেকটো media house চাব, media চাব, all are backed by one or the other corporate, so your news will be in that orientation only. ঠিক আছে, so this is the fact. And then ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ডিসক্লোজাৰ নৰ্মছ যিবিলাক আছে, কোন কাৰ কিমান ওনাৰশিপ, ফ্যামিলিৰ কেনেকুৱা, এইবিলাক কথা, there is issues with it. That inner party democracy, already we have studied state funding of election, we need to consider it seriously. And then election commission of India demands one candidate, one constituency. এতিয়া ৰাহুল গান্ধী দুটা কনস্টিটুৱেন্সি পৰা উঠিছে ন, I think মোদীও দুটা কনস্টিটুৱেন্সি পৰা উঠিছিল নেকি ন, এবাৰ এটা পৰা উঠিছে। তো দুটা কনস্টিটিউশন উঠিলে কি হয়, আকৌ ইলেকশন পাতিব লাগে, আকৌ খৰচ হয়, ডাবল খৰচ ন, আননেসেসাৰিলি। কিয়নো দুটা পা উঠিব লাগে? জাস্ট টু সিকিউৰ, ইট ইজ লাইক এ ইনস্যুৰেন্স ফৰ দেম, কি ইয়াত হাৰিলে এটলিষ্ট ইয়াৰ পৰাটো মেম্বাৰ হৈ যায়, এলাউৱে কৰিব নালাগে। ইলেকশন কমিশনে বহুত পৰা কৈ আছে এইটো এটা ষ্টুপিড থিং, ইটস সাচ এ ষ্টুপিড ৰুল না, ইট ক্যান বি চেঞ্জ ইনষ্টেন্টলি। আপুনি যদি ক্যান্ডিডেট উঠিছে বিচাৰিছে এটা কনস্টিটুৱেন্সি, ইউ ক্যানট মেক ইট এ মানে সেফটি নেট, কোবাৰ পৰা সিকিউৰ কৰি কোবাৰ ৰিস্ক ল'ম। এইবিলাকটো মানে one candidate one constituency is a reform which is so obvious that we should do it. সেই মানে বুজি পাইছে ন, যে সেকেন্ড ইলেকশনটো যেতিয়া বাই ইলেকশন হয়, ৰাহুল গান্ধী উঠিছিল ক'ৰ পৰা উঠিছিলে, দুইটা পৰা জিকিলে নহয়, কেৰালাৰ পৰা উঠিছিল, ইউপিৰ পৰা উঠিছিলে। এতিয়া কোনোবা এটা সিট ভেকেন্ট কৰি তাত আকৌ ইলেকশন হ'ল, এই খৰচা সোপা, এই পইচা সোপা, এই টাইম সোপা এনেই গ'ল নে নাই? ইটস এ ৱেষ্টেজ অফ পাব্লিক ৰিসোৰ্সেস না। আৰু সঁচাই কৈছো, গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্ভেণ্ট হিচাপে নিজকে ইমান ষ্টুপিড লাগে ন, এই পলিটিচিয়ান বিলাকৰ হাতত, মানে জাষ্ট কাইণ্ড অফ মানে ইউ আৰ জাষ্ট ফলোইং whatever they are, like their intentions are promoted in like the public policies. You feel like what am I doing? You want to win at all cost. আচ্ছা, পেইড নিউজৰ কথাটো আমি অলৰেডি পঢ়িলো, পেইড নিউজৰ ইস্যুটো, ইটস এ ফ্ৰড অন দ্য ভোটাৰ, পলিটিকেল পাৰ্টি মানি এইবিলাক we have discussed all this. Freebies আমি কৰিছিলো নেকি? Did we do freebies? No. Freebies, what is it? Supreme Court notice to center and EC. Election Commission says it can't stop freebies, it's voters' call. Eto hoye, definitely. Freebies is something which is you can say it is a imaginary value that is created. যে মোক কৈছে পলিটিক্যাল পার্টি এটাই, মই যেতিয়া ইলেকশনত আহিম তেতিয়া মই এমএসপি ইমান বঢ়াই দিম, বা কৈছে যে হাউচিং ফ্ৰী কৰি দিম আৰবান এৰিয়াত, ইলেক্ট্ৰিচিটি ফ্ৰী কৰি দিম আৰবান এৰিয়াত। So এইবিলাক কাইণ্ড অফ মই ভাবি আছো, okay, that will be a great value for it, but I have to ask some deeper questions. Ki, is it what I want my government to do? To ease, or you can say to reduce my cost of living. Yeah, it will general cost of living to komabo lage, manageable koribo lage, but government has greater things to do na. I mean, etu kotha hoibo lage je ebilak to moi mor ghorot deuta ma hatok kolu hoy poribo je, ba mor immediate hedo kolu hoy. Because the government of India, that is the all-powerful government of India, it should do bigger things, na? Rather than tempting me with some of my desires or some of my wishes. That is not what government is supposed to do, fulfilling the small wishes of
people. No, that is not. It should look at the big picture. It should create the ecosystem in which true value can be created, and quality of life can be improved. So সেইটো ক্ষেত্ৰত that should be the appeal. Ideally সেইটোৱে কথা যে মানুহৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে, মানুহে ডিচাইড কৰিব, ডিটাৰমাইন কৰিব পলিটিকেল এজেণ্ডা কি হ'ব। আজি যদি মোৰ এজেণ্ডাটো এইটোৱে হৈছে মোক ফ্ৰীতে ইলেক্ট্ৰিচিটি লাগে, কিন্তু মই বুজিয়ে নাপাওঁ ইলেক্ট্ৰিচিটি কেনেকে জেনেৰেট হয়, ইলেক্ট্ৰিচিটি পাৰ ইউনিট কষ্ট কিমান, সেইটোৰ কোনো মোৰ আইডিয়াই নাই। ইণ্ডিয়াৰ এক্সিষ্টিং ৰিচোৰ্চেছ কিমান, ইণ্ডিয়া এক্সিষ্টিং কিহৰ পৰা প্ৰডিউচ কৰি আছে। ফ্ৰীকে কৰিবলৈ হ'লে আমি আৰু কোল বাৰ্ণ কৰিব লাগিব, কোল বাৰ্ণ কৰিলে আৰু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হ'ব, আৰু বেছি গৰম হ'ব, আৰু বেছি ইলেক্ট্ৰিচিটি কাটিং হ'ব, আৰু বেছি কষ্ট হ'ব। চ' মই এইবিলাক বস্তু মোৰ কাৰণে লুকাউটেই নহয়। মই জাষ্ট বিচাৰিছো মোৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আহিব নালাগে, জিৰ' হৈ থাকিব। তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা আৰু সেই আইডিয়াটো যে ভুল হয়, সেই আইডিয়াটো যে মানে কাইণ্ড অফ মানে ইউ কেন চে ইমেচিয়ৰ আইডিয়া হয়, সেই বস্তুটো কোৰ আইডিয়াটো মানে আমাৰ এজ এ হোল মানে চিষ্টেমৰ কাম। এইবিলাকতো তহঁতি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বস্তু বিচাৰি আছ ন। এতিয়া মই মোৰ ল'ৰাটোক যদি মই কওঁ কি লাগে বুলি, সিটো ক'ব ডাইনেচৰ লাগে, পুতলা লাগে, কিন্তু মোৰ দায়িত্ব ন তাক কোৱা যে নহয় এইটো বস্তুটো তোমাৰ ইমানকেইটা আছে, এইকেইটা নহলেও হয়। মই যদি সেইটো নকৰি তাক ফুলফিল কৰি থাকো, তেতিয়াহ'লেতো সিটো বিপদে যাব ন। Similar thing happens with the relation between government and the people during election. So that is why Supreme Court has told that, so EC has told that it can't actually stop freebies. It is up to the voter. But indirectly, it says that voters should create the agenda of rejecting all these ideas. Actually, they should respond in that manner. You should think about the big picture. আপোনাক আৰু এটা সাজেশন দিম মই। হেৰি ইলেকশ্যনলৈ পৰীক্ষালৈ ভিক্স লৈ যাব। ভিক্স ভেপোৰাপ যে কি হয়, ফেটিক যেতিয়া হয় ন, আমাৰ ব্ৰেথ উশাহটো শ্বৰ্ট হৈ যায়, ভাগৰ চাগৰ লাগে অকমান। মানে মই এইটো দেখিছো এই হেৰিবিলাকে প্লেয়াৰ্ছ বিলাকে ইউজ কৰে। ভিক্স ইয়াত লগাই লয়, মাজে মাজে অকমান গুলি ললে নাকটো ফ্ৰী হয়, অক্সিজেন চাপ্লাইটো ইজি হয়, ব্ৰেইনলৈ যায়, and then your brain functions for longer time. At least মানে হেৰিটো ভাল, মানে ফেটিকনেছটো you can delay it. It works. মানে অকল সুখ হৈ আছে বুলি নহয়, at least এনেকুৱা টাইমত where you are stressing too much, Vicks Vaporub is useful. ট্ৰাই কৰিছে না? Addictive হ'ব পাৰে, I don't know, it's harmful effect থাকিব পাৰে, at least পৰীক্ষাৰ কাৰণে you can use it. Better than your Red Bull. Red Bull নাখাব দে। It's such a stupid way of putting sugar in yourself. অলপ সময়ৰ কাৰণে হাই হ'ব, তাৰপিছত আকৌ ক্ৰেশ। Drink water. So ORS better, yeah, ORS is better. ORS is better. Coconut water is better if it is possible for you to get coconut water. এইটো ল'ব পাৰে। এই যে হেৰিয়ৰ আছে, খাই ভাল লাগে নে আপোনাক নাজানো। এটা কোকোনাট ৱাটাৰ এটা পাই ন কিনিবলৈ, 170 টকা নে কিমান লয়। STV নে কি হয়, টেষ্টটো বেয়া। টেষ্টটো লাগে, টেষ্টটো লাগে যদি আৰু কি হ'ব আৰু, টেষ্টটো বেয়া, উপায় নাই, প্ৰিজাৰ্ভেটিভ দিয়ে ন। মইতো নগাঁও ফালে গ'লে বা আহিলে পুৰা নাৰিকল খাই লওঁ, আৰু একো দুপৰীয়া খাবই নালাগে। নাৰিকলৰ জুচ আৰু নাৰিকল বেষ্ট লাগে, আৰু কুমলীয়া নাৰিকল। আজিকালি এইটো বহুত জেগাত আছে, বিৰাট ভাল লাগে কুমলীয়া নাৰিকলটো খাই।
Yes. So freebie, freebies to these are basically you can say the gifts attracting the voters. The idea is basically political idea is populism. Populism um, is a device to ensure that you can stay at power. So in Indian context, it refers to expenditure programs aimed at subsidizing a large population. That is populism. 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 Yet better definition hobo. Say it is a method to sustain your rule through appeasement of petty needs of people. Huh. So that is basically money. Your ticket to power is based on appealing to the petty needs or petty desires of people, because democracy works on number. It depends on how many people are supporting you. Now the question comes, what is the basis of their support to you? If the basis is that you fulfill certain small desires of them, then that is populism. Hmm. Freebies announced in manifesto by parties, মনত ৰাখিব এইটো ফ্ৰীবিজ গভমেণ্টে নিদিয়ে, পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে এনাউন্স কৰে হা। গভমেণ্টে পিছত যেতিয়া গভমেণ্ট ফৰ্ম হয় পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে দিব, বাট ইট ইজ মেনিফেষ্টত থাকে। Freebies are announced in manifestos by parties. Something that is given to you without you having to pay for it, as a way of attracting your support. What you are giving your support. এনেকুৱা নহয় যে you are not giving anything. It's not a free. They will take. There is nothing in nothing comes for free in this world. You have to pay it in some form or the other. আমি আমাৰ ভ্যালু এসেসমেন্টটো ইমানেই পোৰ, আমি অকল ভাবো যে য'ত আমি পইচা ৰিটাৰ্ণত দিব লগা নাই আমি ভাবো যে আমাৰ লাভ হৈছে, কিন্তু য'ত পইচা দিব লগা হোৱা নাই ন, that is more dangerous. You are losing more than your money. So maximum deal পইচা দি সেটেল কৰিবলৈ চাব। এতিয়া কমপ্লিট হৈ যায় ডিলটো, আপোনাৰ একো অব্লিগেশ্যন নাথাকে, চব বস্তুতে পইচা দিব। একো বস্তু ফ্ৰীতে নল'ব, বেলেগ মানিটাৰী হিচাপে ফ্ৰী নল'ব, ফ্ৰীটো একোৱে নহয়, বাট অলৱেজ পে ইয়ৰ ডিউজ। কোনোবাই ক'ব পাৰে ন আজি হেল্প, হ'ব দিয়ক নালাগে পিছত কেতিয়াবা হ'লে দি দিবা, এইটো নহয়, যি আছে চেটেল ইট, ইকুৱেল হৈ গ'ল, নহ'লে সি সদায় আপোনাৰ ওপৰত থাকিব চেষ্টা কৰিব। It is an integral part of manifesto of all political parties. It influences voters. Free water, free electricity, bicycle, laptop, etc. Whatever. মাজতে কি হৈছে, এই নলবাৰী কলেজত প্ৰিন্সিপাল জনৰ তাত গৈছিলো কিবা এটা কামত। নলবাৰী কলেজত হাই ছেকেণ্ডাৰী, চৰি, এই হাই ছেকেণ্ডাৰী আজিকালি এইবিলাক পাই ন, ফোন কৰি থাকোতে তেওঁলোকে ফোন আহি গ'ল ৰিজাল্টটো দিনে, কেতিয়া স্কুটি পাম কেতিয়া বাইক পাম এইবিলাক আৰু। What is the implication? Implication is elections. So আমাৰ যিটো basic idea, free and fair election, it distorts that. It in a way it doesn't create the level playing field, because some parties will be at a better position to give them. যদি আজিৰ এইটোৱে বেচিছ হয়, আপুনি পইচাটোৱে যদি বেচিছ হয়, তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ ধনী মানুহটোৱে ৰুলাৰ হ'ব, হয় নাই? বস্তু কোনে দিব পাৰিব? যাৰ পইচা বেছি থাকে। So the basic you can say you are prioritizing money power. আৰু মনত ৰাখিব, এইবিলাক টাইপ বস্তু, এইবিলাক distortions of democracy. Why it happens? It happens because people do not have the correct understanding of democracy. People do not understand what is the meaning of democracy, what is the meaning of government, what is the meaning of state, why it should exist. So etia, living in this day and age where the predominant ideology of life is consumption, conspicuous consumption.
বিগ ফেট ইণ্ডিয়ান ৱেডিঙৰ ওপৰততো যোৱাবাৰে আহি গ'ল ন, এইবাৰহে আহিব লাগিছিল, কুৱেশ্যনটো বেছি ৰেলিভেণ্ট হ'লহেঁতেন। বিগ ফেট ইণ্ডিয়ান ৱেডিঙৰ ওপৰত যোৱাবাৰ আহিছিল ন আপোনাৰ, এইবাৰ আহিলে মজা লাগিলে হয়। কিমান দিন বিয়া হয়? 3-4 কেইমাহ হ'ল? 5 মাহ মান হ'ল ন বিয়াখন, এইখন বিয়া? স্যাৰ কিবা কিবি পাতিয়ে আছে এভৰিডে। মইতো তেতিয়াই শেষ হ'ল বুলি ভাবিলো, এতিয়াও হৈ আছে বিয়া। এতিয়াতো শেষ হ'ল ন, অফিচিয়েলি শেষ হ'ল ন, এতিয়াও বাকী আছে কিবা? স্যাৰ পষ্ট ৱেডিং কিবা এটা পাতিব নেকি? পষ্ট ৱেডিঙো পাতিব। পাগল কৰিছে মানুহ, মানে কিমান মানুহ পগলা হৈ গৈছে নহয়। মানে টিনেজ যোনে মানে এইবিলাকে সপোন দেখি থাকে, জন্ম হৈছে বিয়া হ'বলৈ। এক্সাম আছেতো, এম ইন লাইফ, গেট মেৰিড। Then, yeah, implication, criminalization of politics. So more money required. If freebies is the basis of election, then you need money. And money, you need criminals, because paisa কৰ পৰা আহিব? Fair way to nahe iman beshi paisa. You need to launder black money. It also leads to competitive populism at a party. Etu kobo south to gute etu eno e TV dibo, e washing machine dibo, heneকুৱা type হয়। What is its impact? Its impact is that states' fiscal position weakens, weaken fiscal situation, fiscal profligacy, opportunity cost. Opportunity cost is a big thing. Intergenerational inequality kotha ko, mane you are kind of stealing your children's money. You will, fiscal deficit মানে কি? ধাৰ লোৱা মানে কি? ইন্টারেস্ট কোনে দিব? ভবিষ্যৎটো জেনারেশনে দিব। Merits, obviously, DPSP welfare state is food security hobo, social welfare. In fact, there are many people who support some form of freebie because many people are so poor that they require support, especially in India. So, Azi, like you are giving free bicycles, that is in a way that encourages women empowerment, or encourages girls to go to school. So those things which are like a medium for further development, those should be encouraged. But jibilak mane just wastage of expenditure. Just you are misusing it, or even just consumption. It's creating wrong value. It's not an enabler of growth. It's not correct. মোৰ মতেতো সব ল'ৰা ছোৱালীক চকু চেক কৰি যাক যিটো লেভেলত চশমা লাগে, চশমা প্ৰভাইড কৰাৰো এটা ইনিচিয়েটিভ থাকিব লাগে। সেইটো ফ্ৰীবি কেতিয়াও নহয়, কাৰণ সেইটো চশমা ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট না। আৰু এইটো এটা এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এটা ৰোড ব্লক হৈছে। আজি আমাৰ নিচিনা মানুহৰে লাজ লাগে কেতিয়াবা ক'বলৈ যে চকুৰে দেখা নাপাওঁ, চশমা লাগে। স্কুলত থাকোঁতে মোৰ এইটো হৈছিল। I didn't feel comfortable to tell I'm not able to see. So আজি যদি এইটো ফ্ৰীবি এনাই যে সব ল'ৰা ছোৱালীক চেক কৰি পেলাই স্কুলত যাক যিটো লেভেলত চশমা লাগে সেইটো দিয়া যাব, মেবি থাকিব পাৰে কোনোবা কলেজত বা কোনোবা ষ্টেটত। So those things are good. এনেকুৱা টাইপ ফ্ৰীবি যদি থাকে which empowers you, which becomes an enabler for future growth, those things are good. But TV, what is the use? Freeze, সেইটোতো এনেও ল'ব পাৰি। এইবিলাক whatever industry, বহুতে বিগ ফেট ইণ্ডিয়ান ৱেডিং এইটো কাৰণে জাষ্টিফাই কৰে যে it's a huge industry na, wedding industry is the fourth largest industry, third way, I think third largest industry in India. Steel আৰু automobile তাৰ পিছত হয়, জানেন নাই? Steel industry আৰু automobile industry ৰিচেন্ট বিয়াখনে চাগে আৰু বলে বহাইহে দিলে, থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট কৰি দিব পাৰে। আমাৰ এক্সামে এইবুলি জাষ্টিফাই কৰে যে চাওক ইমানখিনি মানুহ এমপ্লয়েড হৈছে, ইমানখিনি মানুহ হেৰি হৈছে। But you see the big picture. What is the value you are creating? Zero. এটা মানুহৰ গোটেই লাইফৰ সেভিংস is going in that. As a whole, India savings rate কমি গৈছে।
নাই মেক্সিমাম তো বিয়া বাৰতে গুচি যায় যে এটা ষ্টাডি আছিলে য'ত উলিয়াইছিলে এজন মানুহৰ যদি ছোৱালী বিয়া দিব লাগে তেওঁৰ ছোৱালীজনী বিয়া দিওঁতে একচুৱেলি যদি কেলকুলেট কৰা অন এন এভাৰেজ 15 years of his income goes on one day. এভাৰেজ 10 লাখ টকা খৰচ হয় এভাৰেজ 10 লাখ টকা খৰচ হয় 15 years যিটো ইনকাম কৰে তাৰপৰাতো খাবলৈ কৰিবলৈ বেলেগ এক্সপেণ্ডিচাৰ আহিব চ 15 বছৰ তেওঁ লাইফৰ মানে এজনী দুজনী ছোৱালী হলে 30 বছৰ তিনজনী ছোৱালী হলে 45 years so the kind of expenditure that is incurred, that is totally useless expenditure. Na? You are creating a false value. Look at jewelry industry. That is such a fraud industry. Na? Maximum to wedding auto use kore, no? This is expensive clothes industry. What value are they creating? Nothing. So বিলাক justification are cheap because you look at the big picture, it is the amount of money that is wasted. মানে যেটো হয়তো ছোৱালীজনী এডুকেশ্যনৰ কাৰণে ছোৱালীজনী কিবা স্কিল এটা শিকাৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰিলে হয় এটো সেভ কৰি পেলাই বিয়াত উৰাই দিয়ে so what value are you creating in the society is employment yes একো employment দিয়া নাই you are creating wrong values you are creating wrong precedents you are creating wrong aspirations should be banned big fat weddings or fat wedding marriages is a good thing সেইটো এটা ভ্যালু আছে কিন্তু এইবিলাক this should be banned আমি পইচাটো বেটাৰ জায়গাত ইউজ কৰিব লাগে ন we need to use that money for productivity for মানে empowerment কিবা এটা স্কিল শিকিবলৈ আজি everywhere you need money না আজি যদি মই মোৰ ল'ৰাটোক টেনিছ শিকাব লাগে ক্ৰিকেট শিকাব লাগে বেডমিণ্টন শিকাব লাগে I need to spend money একোটো ফ্ৰীতে নাহে ন মই এনেকুৱা নহয় যে মই একেলগে কিনি আহি পেলাই তালত খেলি থাকিলে সি পাৰিব ন he needs proper infrastructure he or she তো সেইবিলাকত কৰিব লাগে ফিজিক্যাল গ্ৰোথৰ ক্ষেত্ৰত এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাকতে পইচাটো ইউজ কৰিব লাগে একো নহলে সেভিংস কৰি থলো দেশৰ সেভিংস ৰেট বাঢ়ি গল মোৰ সেভিংস ইন্টাৰেষ্ট পালো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে হেৰি কৰিলে এইবিলাকতো এটা কাইন্ড অফ কন্ট্ৰিবিউশন হয় ন আমাৰতো এটা সেভিংস ৰেট ইজ ডিক্লাইনিং লাইক এনিথিং আজিবা 15-20 বছৰ আগতে 15 বছৰ আগতে 2010 33-34% আছিল সেভিংস ৰেট এতিয়াতো কিমান কমি গল 26-27% people are not saving they're spending everything বিয়া হওক কিবা হওক খাজা লৈওতো খৰচ কৰে সো এইবিলাক নাই আৰু ফ্ৰিবি ক্ষেত্ৰতো সেনেকুৱা মানে এইবিলাক ফ্ৰিবিজ হওক মানে ৰাইট যদি আমি ৰাইট ইন্টেনশনত হয় তেতিয়া ফ্ৰিবি হৈও নাথাকিব শব্দটো আই থিংক বেলেগ হৈ যাব আই থিংক ইট উইল বি লাইক ভ্যালু এডিশনৰ কাৰণে ধৰক আমি কিবা এটা বস্তু দিছো তেতিয়া ভাল কথা appealing to your মানে low level consciousness low level conscious মানুহ এজনে যেটো বিচাৰিব কোনোৱে মদ খাব বিচাৰিছে তাক মদ দি দিছে is it a good in use of money no it is not a good use of money Supreme Court কি কৈছিল freebies shake the root of free and fair election definitely true it affects the level playing field but freebies can't be termed as corrupt practices but again corrupt practices এটো কাৰণে ক'ব নোৱাৰি because it is up to the voter to decide or you can say yes it is a মানে freebies to এনেকুৱা নহয় যে it's a promise it is an assumed value আমি বস্তুবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ ইন্ডিয়াত কি কৰে আমি কাল্পনিক ওয়েট আমি বস্তুবিলাকৰ ভ্যালু ডিটাৰমাইন কৰো ন এটো হলে মোৰ ভাল হ'ব আমি মই ICS গলে মই সন্মান পাম এইটো এটা ইমাজিনড ভ্যালু ন এটো হলে মই নাপাম তো হেতু এটা ইমাজিন এক্সেল ফ্যাক্ট বেস বস্তুটো হলে হ'ব লাগে একচুয়ালি যে ওকে এটো বস্তু মোৰ লাইফত কিমান দৰকাৰী what is the gain I am going to get what are the compromises that I will have to make then you decide hetu amar assistant ami to suppose to imagination ta koru na value determination to kane ami loss khau hetu kane bahut odorkari bostu paisa gusi jay freebies er khetrot what are the way forward model code of conduct from we should follow then it is you can suggest frame guidelines on freebies voter awareness very important role of media and NGO again you cannot expect media to play its role if it is not independent Union Finance Commission to look into the debt situation of a state and recommend whether any freebie দিব পাৰে it's a left field thought ki for a state like Assam or for a state
even if for a well-developed state, if you want to, you can say, promise some Harry, as a political party A or political party B, if political party A or B promises something in election, it is promising some scheme or some freebie. What is it actually communicating? It is communicating the fact that when we come to power, we will use the state resources to give you this. Now it all depends on the state's fiscal position. State or fiscal position to put it depend koribo. Ami already jano je amar debt kiman, fiscal deficit kiman, ami already jano. So আজি suppose এখন state it is reeling, it cannot even pay its salaries to its employees, and then that state promises, or that any political party of that state promises a freebie. You know what fiscal situation it will be created. So hetu khetrot Union Finance Commission should actually create a list ki okay, this states ba manhoko etu aware koribo lage je eikhon state or fiscal position is good, they can provide. এইবিলাক ইউনিয়ন ফাইনেন্স কমিশন আছে বুলি কেইজন ভোটাৰে জানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত? এনেকুৱা এটা সাৰ্ভে কৰিব লাগে, হাউ মেনি অফ দ্য ভোটাৰ্স নো ইউনিয়ন ফাইনেন্স কমিশন বুলি কিবা এটা বস্তু আছে that looks into the allocation of resources from center to state. By the way, Union Finance Commission is also very important for this year's exam. Basics to constitutional scheme of things to mention as what are its powers and functions and what is the composition of it and how it will be organized. And then a latest 15 Finance Commissioner recommendation. এইখিনি অকমানকে চাইছে এইবিলাক সব কৰিছো আমি বা আপোনালোকেও পঢ়িছে, and just মানে কনষ্টিটিউচনৰ কিছুমান বডি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, লাইক say Attorney General, Election Commission, মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণে ৰিপিটেডলি আহি থাকে। গভৰ্ণৰ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, গভৰ্ণৰ, ইউনিয়ন ফাইনেন্স কমিশ্যন, CAG এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট। Electoral reforms. India largest electoral, election in India often a festival of democracy. So through the election, the idea of one person, one vote, one vote, one value. One person, one vote, one value is realized. So it's kind of empowerment of the person. However, the issues like money and muscle power, lack of accountability are issues. So there is a need for reform. Here. Yes, no. Acha, electoral reforms. Another very, very important question. Directly with you. So tate ami ebilak kothai kom, state funding of election kotha kom, appointment kotha kom. Etu to obviously hoise opinion poll, exit poll. Jodio exit poll azikali
পাবলিছ কৰে আফটাৰ ইলেকশ্যন বাট তাৰপিছত এইটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ওমেন ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট এইটোতো হৈ গৈছে আমাৰ নাৰী শক্তি বন্দনা তাৰপিছত ডিক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন অফ পলিটিক্স এইটোৰ ক্ষেত্ৰত ADR 233 পাইছে এইবাৰটো এইটোতো 17 লোকসভা 18ত কিমান পাইছিলো আমি 251 নে কিমান পাইছিলো ন ECI in 2017 proposed that candidates charged with serious offenses should be disqualified from running for office running for election but it is not yet materialized so charge thakile you can so etu eta suggested reform then regulation of media because paid news is an issue then regulation of social media এইবিলাকত আছে চাই লব হা পৰীক্ষাত ইম্পৰ্টেন্ট হয় disclosure of political funding of political parties with adequate safeguards to prevent harassment okay so disclosure of funding korpora ahise paisa to then bring political parties under RTI etu eta important reform then EC should be given power to deregister we koisilo under representation of peoples act 1951 election party commission has the power to recognize political party but deregister koribole na thake bahut pseudo parties thake those are there only to gain the exemptions provided under IT Act when Information Technology Act is exemption there with respect to income tax so hebilak loboloi ase je you can say pseudo party and then they launder money so hebilak we can give them and check the misuse of electoral laws and then remote voting or khetrot ebaru news ot asile the NRI people residing outside India and having the ability to vote then for the migrant laborers out of the total 900 million electors in 2019 election nearly 300 million did not cast their vote it is an important study it shows that remote voting hole to obviously that basic voting maybe hedinakhon manu etat nai kiba karone then problem for migrant population 450 million 1 billion at 1 million thake 1000 million right na so you can hetu context ot ami kobo paru je India total population jodi 1500 million ase 1500 million boli thoru one ba 1400 million 1500 million tare 450 million are migrants so people wants to vote but don't always have the freedom or access so ebila conclusion dibo pare that is how then election commission part 15 what is election definition ase ate election commission ki hoy to ase we have done all this all India body to conduct composition we have done it variable flexible multi-member body appointed by president CAC and 2 other election commissions have equal powers and receive equal salary similar to judge of a Supreme Court difference of opinion decided by majority so first among equals se hoy well, CEC, can I see what is the speciality of being a CEC? CEC is provided with security of tenure. Mane, basically, security of tenure term to my politics explicitly bujaisu. Samane, their removal procedure will be in constitution. Removal procedure to discretion of the executive no. Then service condition can't be varied to his disadvantage. Mane, you cannot reduce your tenure pay after appointment. And other ECs removal only on recommendation of EC. So CEC is above EC. Reforms again, it would suggested reforms mother to Supreme Court appointment or appointment by a panel in a Kusami committee recommendation. So there should be a panel to government recommend for government or so that creates pliable candidates allegation is more favorable to the government of the day so appointment by a panel would actually ensure that this body functions impartially then prescribed qualification of members of the EC legal education level prescribed fixed term and bar on further appointment future appointment of so that they act in a non-partisan manner future aspirations powers and functions already we have discussed you can look into it
তাৰপিছত নেশ্যনেল ডিজিটেল হেল্থ মিছন, ডিজিটেল হেল্থ ইক'চিষ্টেম, ইয়াতে 4 কি ফিচাৰ্ছ হেল্থ যদি আহে ন, কি অভিম নেকি, আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল হেল্থ মিছন, তাৰে হেল্থ আইডি দিব, পাৰ্চনেল হেল্থ ৰেকৰ্ড থাকিব, ডিজি ডক্টৰৰ কথা থাকিব, হেল্থ ফেচিলিটি ৰেজিষ্ট্ৰিৰ কথা থাকিব, ই ফাৰ্মাচী টেলিমেডিচিন ইমপ্লিমেণ্টেড বাই নেট জিৰ' আমি অলৰেডি কৰিছোঁ, এইবিলাক ওৱান লাইফ ওৱান ৱৰ্ল্ড, ৰিডিউচ এমিশ্যন, আমাৰ এইকেইটা NDC টাৰ্গেট কি হয় নতুন, এইকেইটা চাই ল'ব, নতুন টাৰ্গেট এইকেইটা 45% 2007 এইটো ফাৰ্ষ্ট NDC 33 to 35 আছিলে, এতিয়া 45% কৰিলোঁ, 50% ইলেক্ট্ৰিচিটি, এই দুইটা আমি ফুলফিল কৰি ল'ম, এইটো নকৰোঁ, লাইকলি উইল নট বি, বিকজ মানে নতুন প্লেণ্টেশ্যনৰ কথা আহে ন, এইবিলাক সেইবোৰো টাইম লাগে, আৰু এজ এ হোল ফৰেষ্ট কাভাৰ ৰিপৰ্টত আমি চালে গম পাওঁ, ফৰেষ্ট আমাৰ যিটো ফৰেষ্ট চাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো ৰিপৰ্ট আহে ন ফৰেষ্ট কাভাৰ, সেইটোৰ ওপৰতো অলপ কুৱেশ্যন আগতে আহিছে, ত' ইট টক্স টোটেল ফৰেষ্ট কাভাৰ কিমান আছে, এইবিলাক 33%লৈ যোৱা কথা কৈছে ইয়াত, এইটো হ'লে, কিন্তু ইমানটো লেভেলটো লং ৱেটো 24 মাহে আছে আমাৰ এতিয়া। নেট জিৰ' কি হয়, ইণ্ডিয়াছ ক্লাইমেট প্ৰফাইল, এইবিলাক আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ, এণ্ড চেণ্টাৰ এইটো অসমৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, দ্য ফেক্ট ডেট উই আৰ চিইং মেনি ডেজ উইথ এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্টছ, মানে আজি যদি এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্ট কেনেকৈ হিচাপ কৰে যে একেটা জেগাতে নহয়, ক'ৰবাত ইণ্ডিয়াৰ throughout the geography of India, if any event is happening, any extreme weather event is happening in any day in India, that day is considered as an extreme weather event. So India as a whole experienced 314 out of 365 days. So ভিতৰত 314 extreme weather. And one extreme weather event was reported in some part of the country on each of these days. There are also multiple events. কিছুমান দিনত তো obviously multiple events হ'ব. This is very important, and that is why question on Assam was asked a lot. Loss and damage report 2022. Human lives. Total human lives lost to extreme weather events 3026. Yet number 1 আছিল Himachal, number 2 আছিল Assam. Ebar flood. Then crop area affected, Karnataka number 1, Assam number 2. Houses damaged 423,000, that Assam is number 1. 306,000. 362. Animals dead 70,000, that was Assam number 1. 55,000 dead. So এইবিলাক হলে তো অসমৰ ওপৰত disaster, মানে it's such a disaster prone state, no? So এবাৰ তো আহি আছে ন কিবা কিবি আজি পাৰ্ট দিছে, flood related, disaster related, এইবিলাক বস্তু। ঐ আজি পেপাৰত আকৌ এইটো দিছে, এই যে চাইল্ড মেৰেজ প্ৰিভেনশ্যন, এইটো ৰিপৰ্ট এটা দিছে, সেইটোত মানে ইট হেজ ৰিডিউচ 1% reduction কৰিলে বুলি কৈছে স্যাৰ, 81% ৰিডিউস কৰিছে বুলি লিখিছে, লিখি দিব এইবিলাক সেইটো, আৰু 40%ৰ তলত যে স্যাৰ ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ওমেন ৰিডিউস কৰিছে, দুটা পজিটিভ ৰিপৰ্ট মনত ৰাখি থৈছো আৰু লিখি দিম গভৰ্নেন্সৰ পৰা। এইবিলাক বস্তু ক'ৰবাত লিখি দিব। Number of days, heavy rains, আমাৰ maximum problem কিহে কৰে সেইটো, heavy extreme weather events এইবিলাকে হয়, heavy rains, floods and landslide 214 days, lightning and storms, heat waves to এতিয়া again heat wave is very important this time. Heat wave, I think urban heat island আহিছিল নেকি last time, no? না heat dome আহিছিল, heat dome আহিছিল I think. Heat waves, when obviously you have ইয়াত লিখা আছে extreme weather events, এইটো cold wave আমাৰ জানুৱাৰী, এইটো again another interesting graph to understand. This is so for your understanding, জানুৱাৰী সময়ত cold wave আটাইতকৈ dominant এইটো হয়, জানুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চ মানলৈকে কাইণ্ড অফ cold wave থাকে, ইমান বেছি মানে extreme weather নহয়, তাৰপিছত মে মাহত হিট ৱেভ থাকে, তাৰপিছত মে জুন জুলাই আগষ্ট এতিয়াতো অবভিয়াছলি হিটো থাকিব, মেজৰ ইজ হেভি ৰেইন, ফ্লাড, লেণ্ডশ্লাইড, এইবিলাক আকৌ কোল্ড হেৰি থাকে। চ' আমি ক'ব পাৰো যে এপ্ৰিল মানৰ পৰা নৱেম্বৰ মানলৈকে ইট ইজ এ মানে এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্ট বহুত হয়। অসমৰ এইটো এটা 143 days with extreme weather events. IMD divides the country, so তাতে যদি আমি ৰিজন ৱাইজ চাওঁ, তাতো আমি দেখা পাওঁ নৰ্থ ৱেষ্টত আটাইতকৈ বেছি, এইফালে পাঞ্জাব, ৰাজস্থান এইটো চাইডে হিট ৱেভ বহুত থাকিব, আৰু চাউথ অসমতো নৰ্থ ইষ্টতো বহুত আছে। এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ডাটাটো, বাট ষ্টিল অসমৰ কাৰণে যিখিনি ৰিলিভেণ্ট আছে সেইখিনি এনেই চকু ফুৰাই লওক।
Definition: lightning কি হয়? Electrical discharge caused by imbalance between storm clouds and ground within the clouds themselves. So lightning is basically transmission of electricity. Na electricity moves why? Because of flow of or potential difference যেটা এটা ক্রিয়েট হয় না, এটা ইলেকট্রিসিটি হয়। the potential difference to create কেতিয়া হ'ব পাৰে? between two clouds or between the cloud and the ground. So যেতিয়া বজ্ৰপাত পৰে তাৰ মানে কি মাটি আৰু ক্লাউড তাৰ হেতু এটা kind of conductor হৈ যায়। So electricity flows and that results into lightning. Storm, dust storm হয়, hail storm হয়, thunderstorm হয়, হয় না? Dust storm caused by thunderstorm and gales কি হয়? Very strong wind, that is thunderstorm. Cause a very strong wind when strong pressure gradient থাকে। pressure difference বহুত বেছি গৰম হলে সাপোজ এটা ডাস্ট storm হয়, বিকজ গৰম হলে কি হয় প্ৰেসাৰটো কমি যায় এটা জায়গাত। তো হাই প্ৰেসাৰ বেলেগৰ পৰা উইণ্ড টানে হয় না, যেতিয়া প্ৰেসাৰটো কম হয়। বহুত বেছি প্ৰেসাৰ গ্ৰেডিয়েন্ট হৈ থাকিলে বেছি আহি যাব। তো কিছুমান ক্ষেত্ৰতো সাইক্লোন ফৰ্ম হৈ যায়। Outgrowth of a severe thunderstorm in which balls or irregularly shaped lumps of ice called hailstorm is পড়ে না বরফ। Heavy rains, very heavy rainfall. Landslide কি হয়? Movement of rock or debris down a slope section causes geology, morphology, and human activity. Human activity is also a current reason. Geology is also a reason. Geology, morphology মানে জাস্ট বুজিবলৈ এইখিনি বস্তু কেতিয়াও নাহে পৰীক্ষাত। এইটো জিঅলজি বুলি ক'লে it is the characteristic of the material. আমি য'ত থিয় হৈ আছো মাটি, so the rock might be weak or strong, it might be fractured, so different strength থাকে ন, that is geology. Morphology refers to structure of the land. What is the structure of the land? মানে slopy, wavy এনেকুৱা। A classic morphological cause of landslide is erosion. Erosion প্ৰথমতে হ'ব, তাৰপিছত because of কিছুমান জায়গাত এটা hilly area prone to landslide. আমি কৈছো flooding in Assam or the fact that sediment load of Brahmaputra is more because of increased landslide in the upstream area. Upstream area is the morphology of the upstream is hilly, right? So that makes it and that makes it prone to such issues. And human activity, like you are doing agriculture, you are constructing activities, so obviously irrigation, deforestation, excavation, it leads to it. Heat wave কি হয়? These conditions signify a certain rise in temperature at a given place with respect to normal temperature. Normal temperature লগত compare কৰি যেতিয়া বাঢ়ে তেটোকে heat wave। যেতিয়া normal temperature 4 to 6 degree বাঢ়ে, 4.65 to it is heat wave। 6.4 or more হৈ গলে হেতু severe heat wave। আৰু maximum temperature এটু হ'ব, আৰু বা যদি maximum temperature plain area 40 degree হৈ যায় আৰু hilly area 30 degree হয়, তেতিয়াও এটু heat wave বুলি। Reasons obviously global warming, rise in greenhouse gases, then human induced other reasons like increased use of ACs, automobile generators. These are emitting your CFC, TFC এইবিলাকো emit কৰে ন। Deforestation, obviously your carbon sink is decreasing, so whatever carbon that would have been trapped in the forest are getting trapped inside the atmosphere as greenhouse gas, and that is preventing the infrared rays that is radiating out of Earth's surface to be trapped and result in increasing heat. Then rapid urbanization, urban heat island কথাটো কৈছে already যে টাউন এৰিয়া বিলাকত আমাৰ বিল্ডিংছ থাকে, সাৰফেস এৰিয়া বেছি থাকে, হিটটো বেছি সাৰফেসত ট্র্যাপ হয়। সেইটো কাৰণে কি দেখা পাওঁ, ওচৰৰ য'ত যিবিলাক এৰিয়াত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা কনষ্ট্ৰাকশন কম থাকে তাতকে ইয়াত টেম্পাৰেচাৰটো বেছি হয়, because the heat gets more surface area to be absorbed. What is the impact of it? Environmental impact, agricultural impact, heat wave হলে কি হয়। social impact এইবিলাক আছে। NDMA, it has a heat action plan. Heat wave টপিকটো ভালকে অকমান চাই ল'ব দেই, পৰীক্ষাত পাই যাব পাৰে। So heat action plan কৈছে you need to use indoor cooler materials, early warning, improve health infrastructure, then disaster risk reduction, mitigation, adoption, smart surfaces,
নেগেটিভ ৰেডিঅ'এক্টিভ ফৰ্চিং মানে তুমি চিটো কৰিলে মানে প্ৰচেছটো হেৰি ৰিইনফোৰ্স নহয়, সেইটো কয় নেগেটিভ। পজিটিভ মানে কিবা এটা প্ৰচেছ বা any scientific process which is continued, that is a positive force. যদি ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে সেইটোক আমি কন্টিনিউ কৰিবলৈ আমি কিবা কিবি গ্ৰীণ হাউচ গেছ ক্লাইমেট চেঞ্জ কৰাৰ বাকি বেলেগ চৰ্চেছ খিনি ইনফিউজ কৰিছে, সেইটো কয় পজিটিভ ফৰ্চিং। সেইটো পজিটিভ মানে সেইটো বেয়া ভাল নহবুজায়, সেইটো পজিটিভ মানে বেয়া, মানে বেয়াটোক বেয়া কৰি গৈ থাকে। নেগেটিভ ৰেডিঅ'এক্টিভ ফৰ্চিং মানে আমি ৰেডিঅ'এক্টিভিটি ইউজ কৰি পেলাই বা কিবা ধৰক ৰেডিঅ' আইচোটপ ইউজ কৰি এইটো এনচিঅ'টো কৰিছো যাতে মানে মেটেৰিয়েল বিলাকে মানে আলটিমেটলি হিট প্ৰডাকশ্যনৰ বা হিট ট্ৰেপিং মেকানিজমটো আমি চেক কৰিব পাৰো। ইনক্ৰিজ গ্ৰীণ কাভাৰ, প্লেন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, মেডিকেল ইঞ্চুৰেঞ্চ, হেল্থ এডভাইজাৰী লাগে। কালি এনে পৰহি পেপাৰত পাইছিলো, এইবাৰ জুনৰ 18 তাৰিখে it was declared as the International Day for Play, PLAY, মানে ল'ৰা ছোৱালী খেলাৰ কাৰণে that is the International Day. মানে it is recognizing the right of every child to play. But climate change, এনেও আমাৰ বেলেগ ফেক্টৰছ আছে যিটোৱে stop this right. We had মানে আমাৰ সময়ত আমি সৰু হৈ থাকোঁতে যিমান ল'ৰা ছোৱালী ফিল্ডত খেলি থকা দেখিছিলো, আজিকালিতো ইমান ল'ৰা ছোৱালী নেদেখো। আজিকালি ক'ত ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰতে ওলাব নোৱাৰে। Climate change is the major reason. Considering the amount of heat that is there, so it creates obviously dehydration, however, this creates problem, and child is forced to. It is tough for the child. Best practices: Ahmedabad, first South Asian city to prepare heat action plan. আচ্ছা, ইয়াৰ এটা কনসেপ্ট আছে ৱেট বাল্ব টেম্পাৰেচাৰ, এইটো মানে হিউমিডিটিটো একাউণ্ট কৰে। বিকজ আপোনালোকে ফিল কৰিছে চাগে আমাৰ অসমত যেতিয়া 30 ডিগ্ৰী হয় আৰু দিল্লীত 30 ডিগ্ৰী হয়, দুইটা বস্তু বহুত ডিফাৰেণ্ট হয়। বিকজ আমাৰ ইয়াত ৱেট বাল্ব টেম্পাৰেচাৰটো বহুত বেছি হয়। চ' হিউমিডিটিয়ে যেতিয়া ইট ইজ ক্লাব উইথ মানে এইটো দেন দ্য টেম্পাৰেচাৰ ইজ ইমেন্স। মানে বিকজ কি হয়, আমাৰ বডিটো নেচাৰেলি কুলিং হয় ন। নেচাৰেলি কুলিং কিয় হয়? বিকজ ইয়াত আমাৰ বডিৰ ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰটো বেছি হৈ যায় এইখিনি এম্বিয়েণ্ট এয়াৰ টেম্পাৰেচাৰতকৈ। চ' বডিটো হিট ৰিলিজ কৰিব পাৰে। কিন্তু যেতিয়া এম্বিয়েণ্ট এয়াৰটোতো বহুত বেছি টেম্পাৰেচাৰ বা হিট থাকে বিকজ অফ ৱাটাৰ ভেপাৰ থাকিলে কি হয়, ইউৰ বডি ইজ নট এবল টু ট্ৰান্সমিট দ্য ৱাটাৰ ভেপাৰ বিকজ অলৰেডি আছে, হয় নাই? অলৰেডি আপোনাৰ চেচুৰেটেড হৈ আছে, অলৰেডি কাইণ্ড অফ ইট ইজ ৰিচ দ্য মানে অপটিমাম লেভেল, হয় না? চ' আৰু আপোনাৰ বডিৰ পৰা ৰিলিজ কৰিব নোৱাৰে। চ' কি হয়, হিটটো বডি ট্ৰেপ হৈ যায়, হিট ষ্ট্ৰক হৈ যায়। বুজি পাইছেনে কথাটো? এইটো হিউমিড ৰিজনত, এম্বিয়েণ্ট এয়াৰত, বিকজ দেৰ ইজ লট অফ ৱাটাৰ ভেপাৰ that reduces the potential of body to emit the water vapor from inside the body or water from inside the body. Cloud burst কি হয়? It occurs when there is very heavy rainfall. Cloud burst মানে এনেকুৱা নহয় যে একদম লিটাৰেলি যদি বুজি পাওঁ যে মানে ডাৱৰটো ভাঙি গৈছে, এনেকুৱা নহয়। ক্লাউড বাৰ্ষ্ট মানে এই সেম ফেনমিনাই হয়, একো বেলেগ নহয় ক্লাউড বাৰ্ষ্ট, বাট the volume of rainfall becomes very heavy. So it is when there is very heavy rainfall occur a very localized area. So wind swing থাকিব naturally, pressure gradient to যেতিয়া বহুত বেছি হৈ যায়। Pressure gradient মানে শব্দটো বুজি পাইছে ন? I hope you understand the meaning of the word pressure gradient. মানে যেতিয়া low pressure আৰু high pressure যিটো ডিফাৰেন্স শ্লোপটো বা মানে the amount of low pressure is very low or the high pressure is very high, এই ডিফাৰেন্সটো বহুত বেছি হ'লে কি হ'ব? উইণ্ড একশ্যনটো বহুত বেছি হ'ব ন। চ' যিটো প্ৰচেছ হয়তো মানে নেচাৰেলি হ'লে অকণমান শ্ল' হ'লেহেঁতেন, এতিয়া বিকজ অফ দ্য ইনক্ৰিজ দ্য হিট, low pressure is further low compared to the normal low.
So তাৰমানে কি এই গোটেই নেচাৰেল প্ৰসেসটো যেটো ইভাপোৰেশন হয় ক্লাউড ফৰ্মেশন হোৱা এই প্ৰসেসটো বহুত স্পীড আপ হৈ যায় so speed up হৈ যোৱাৰ লগে লগে the volume of rainfall also speeds up and it results into cloud burst cloud burst so, because of climate change we are seeing such things naturally হয় কেতিয়াবা heat waves days আমাৰ heat waves it is important 2020 203 heat wave days এটা cumulative হয় মানে এটা তাৰিখত যেতিয়া 10টা জেগাত heat waves হ'ল then 10 heat wave days will be counted so loss 203 days মানে এনেকুৱা নহয় যে গোটেই 203 days এ heat waves হৈছিল নহয় কিমানটা জেগাত হৈছিল heat wave এটো heat waves in 2023 data to remember প্রত্যেক বছরে warmest year of the মানে warmest year বলি হয় আৰু next year আকৌ beat কৰে এবাৰ ইলেকশনত কেনেকুৱা severely impacted হৈছে ন এইবিলাক then এইবিলাকটো আমি কৰিছোৱে and this is climate related এইবিলাক বস্তু কৰিছোৱে climate justice climate colonialism carbon colonization ability of wealthier countries to effectively outsource emissions to less wealthy ones মানে colonization কি হৈছিল মানে you are মানে colonialism is a relation between a superior power and an inferior power in a way that is to the advantage of the superior power colonialism এটো মই colonize কৰা আপোনাক কি আপোনাৰ লগত মই এনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক ৰাখিছো যাতে মোৰ লাভ হয় আৰু আপোনাৰ লাভ হয় লোকসান হয় মেজৰলি লোকসানে হ'ব বাট মোৰ ৰিলেশনটো মানে ওয়ান সাইডেড সো কার্বন colonialism মানেও হেতু কার্বন colonialism মানে কি হ'ব যে the wealthier country are able to outsource their emissions মানে আজিকালি ধৰক factories will not be placed in USA or USSR or sorry USA or Europe it will be in India যিবিলাক আমাৰ পুৰণা যিবিলাক ট্ৰান্সফাৰ অফ টেকনলজিৰ নামত কি হৈ আছে যিবিলাক polluting machines polluting industries এইবিলাক এতিয়া থাৰ্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিলে শিফট হৈ আছে এতিয়া পলিউশন এটো কাৰণে বেছিকে থাৰ্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিত হৈ আছে the clean development mechanism Kyoto protocol আছিল হেতু আইডিয়াটো হেতুৱে transfer of technology হেনেকুৱাই হৈ আছে যে you know to mitigate মানে it is suppose developed country has a target of reducing emission what they will do they will outsource it that is সিহঁতৰ আৰু দুখীয়া বা থাৰ্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি to already emissions কম থাকিব ন নিজে produce কৰা so to compensate for that the developed country but what is missing in this whole idea the missing fact is that actually I mean emission point place 8 কৰো বা বিট কৰো এজ এ হোল আমি আৰ্থৰ এমিশনটো বহাই আছো ন আৰু ক্লাইমেট প্ৰবলেমটো আমি কান্ট্রি স্পেসিফিক চালে নহব যে এখন কান্ট্রি টার্গেট কিমান এখন কান্ট্রি আমি এজ এ হোল গ্লোবাল লেভেলত ভাবিব লাগিব যে গ্লোব এজ এ হোল আমি কিমান এমিট কৰি আছো ক্লাইমেট ডিনায়ালিজম এইবিলাক কথা আছে এইবিলাকটো ওয়ান্স এন্ড ওয়ান ওয়ার্ল্ডৰ কথা পঢ়িছে FPO কথা we have already done farmer producer organization you might get a question interesting concept corporate sorry হেৰি আৰু কি কয় cooperative farming হৈছে এইটো আইডিয়া এইবিলাক এনেকুৱা চাৰ্ট বনাব পাৰে বুজিটো পাইছে ন এইবিলাক I hope you have understood it বুজিব লগা একো নাই এইটো কিবা আছে নেকি সুধিবলৈ FPO ৰ ওপৰত and forest right act notice ৰ কাৰণে important হয় what is the model of tribal governance that India has followed so tribal how will the tribals what will be the relation or what will be the process of
encouraging welfare in tribal population. So our original idea has been different. It's not like one India, one approach. Kisuman that we went for assimilation. Central India more or less the cultures have become the same. Northeast we have gone for integration. Integration মানে কি যে আমি we have brought them into the national life, but at the same time we have respected, or we have kind of allowed them to continue to uh, follow the practices that they do. You can see with any tribal group in Northeast. Isolation with regard to places like Andaman and Nicobar, although this is also now getting affected, but we are not at all interfering. We are letting them stay as they are, because they are, our concept of, or the mainstream idea of development does not suit their way of life. So who are tribals? Definition: tribals are the original inhabitants of land and live close to the forest. That is the basic concept. Originally Jawaharlal Nehru policy to ki asile tribal panchilor kotha koisile je it was obviously a Ferrier Elwin dijon consultant asile. So their idea to etu asile, many people criticize Ferrier Elwin because of mainly Onasolo khetrot how it has dealt. So tribal people should develop along their own genius. Amar jeneke foreign policy khetrot we have panchil. That is the framework of relation that India will have with any other countries. You respect each other's territorial integrity and sovereignty. Similarly, with tribal people, we are advocating a policy wherein we are not enforcing our idea of development on them. Rather, we are promoting their own way of development. So tribal তেওঁলোকৰ কাৰণে land important হয়, forest important হয়, so তেওঁলোকৰ সেইটো right আমি respect কৰিব লাগে. Tribal areas should not be over administered. It should be administered lightly. যাতে তেওঁলোকৰ way of life, তেওঁলোকৰ এটা dispute resolution mechanism আছে, আমি forest right act সেইবিলাকো recognize কৰো, হয় না, 6 schedule টো কৰো সেইটো, so you have your own kind of dispute settlement mechanism. Although one was that our normal court system or normal system, but it will be lightly governed compared to a mainstream land. And terms of tribals should be trained, teams of tribals should be said in a workhouse way. Modern administrative practices familiarize develop, they can better adjust with the changing times. Then results should be judged by human character that has evolved and not by statistics. So এটা একটা ethical perspective হয় যে whether our tribal policy is successful or not, that should not be judged whether on the basis of what is the volume of money spent, what is the amount of infrastructure created. এইবিলাক parameter হ'ব নালাগে. Parameter should be that what is the overall human quality formation or human capital, human character is built, quality of human resource that is generated. That should be the parameter. And actually this should be the parameter for any developmental policy. Ultimately, we are trying to create human with good qualities, good capacities, both ethically as well as skill at skill level. It is skill value. We are skill value mismatch কথা কৈ থাকো ethics. Ideally আমি কি হ'ব লাগে যে এজন মানুহ skillful হ'ব লাগে আৰু he should have good values. So that should be the parameter. Forest right act কি হয়, আৰু what is the biggest issue? Displacement. Forest right কেলে লাগে? Forest right, কাৰ forest right? So we are talking about forest right of the traditional forest dwellers, but গোটেই debate টো হয় environment versus development, because forests are the places where you have your resources, mineral resources, especially Chotanagpur এইবিলাক area to forest আছে, but for development purpose use of those resources become necessary. So সেইটো ক্ষেত্ৰত to recognize the rights of tribals, এনেকুৱা নহয় যে আমি forest right act এটো কৈছে যে forest is totally with the tribals and nobody will interfere. নহয়, whenever we will use or we can interact with the forest land, what is the minimum amount of, or minimum, what is the way
of dealing with the tribal issues. How will we deal with the rights? How will we deal with the resources? How will we recognize rights? Because that is a forest individual rights of I know is community-based rights. ব্ৰিটিছে এইটো গোটেই বস্তুটো ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক কৰি দিলে কাৰণ তেতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইট হৈ গ'লে ব্ৰিটিছৰ ল'বলৈ ভাল হয় আজি আপোনালোকে চাওক না এইবিলাক মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এনেও নৰ্মেল ফাৰ্ম লেণ্ড বা ঘৰ এইবিলাক চব ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইটছ ইণ্ডিভিজুৱেল অনাৰশ্বিপটো ব্ৰিটিছে ক্ৰিয়েট কৰিলে কিয় কৰিলে যাতে কাইলৈ ল'ব লাগে যদি আপোনাৰ পৰা যদি মাটিটো ল'ব লাগে ইজিলি লৈ ল'ব পাৰে বিকজ ইউ হেভ এ ডাইৰেক্ট 0.% যদি গোটেই বস্তুটো কমিউনিটি লেণ্ড হ'লহেঁতেন তেতিয়া ল'বলৈ দিগদাৰ হয় গোটেই ঘৰৰ গোটেই গাঁৱৰ মানুহ গোটেই এৰিয়াৰ মানুহ হেৰি হৈ যাব ন অঘৰী হৈ যাব পাৰে What is the biggest issue of tribal displacement of land? This is the biggest issue. British era to displacement, etia to forest resources karone aru etia ki hoy? Etia amar eta problem hoy conservation. Je ami eta conservation of forest, conservation of wildlife also comes at a cost of displacement of the people dwelling there. Masalan nijor shuniye rabo. Conservation refugee boli ekhon Mark Deweyr kitabe ase. The only thing that has displaced more number of people around the world is wildlife protection. It's a matter of thought, but it should not be like, it's not like I mean, good day, it was both manu as a periphery and we recognize their rights. But yeah, it is true. That is also a fact. Transition to a community-based transition model. Full name of the book is Conservation Refuses the 100-Year Conflict Between Global Conservation and Native People. Conservation or namot, yes, there has been problems. So, but it should be assessed from case-to-case basis. It's not a universal thing that we can fix for all areas. That's what our Kaziranga protection is something that was that is very essential to protect the natural capital and all. So. তাত যদি ডিসপ্লেসমেন্ট মানুহৰ হৈছেও এভিকশনৰ কথা শুনি থাকো সো এনক্ৰোচড লেণ্ডৰ এভিকশনৰ কথা থাকে বা অৰিজিনেল ট্ৰাইবেল ডুৱেলাৰ এভিকশনৰ কথাও কেতিয়াবা থাকে বাট if we are sensible to the or sensitive to the needs then we can create a proper framework for interactions. So objective ebilak ase safeguard the rights of marginalized group pre-existing rights protect kora implemented by tribal affairs ministry recognize, settle and vest rights, land right, management and protection rights, community rights, ownership of minor forest produce. Minor produce is one, major produce to your timber, then Gram Sabha, important. Forest right committees of positives issues, way forward, skill training, employment opportunities, role of NGOs, awareness generation, strengthening laws like PESA. মাজতে দেখিছিলো বেদান্তা বুলি যেটো ডাঙৰ অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানী its mining rights of Niamgiri hills in Odisha was stopped because of the Gram Sabha. Soil health our quality of soil is declining, land degradation or what মাজতে যোৰহাটতো কিবা এটা হৈছিল এটো desertification or what. So desertification key hoy land degradation, what are the reasons
plastic pollution similarly. Impact of SUP pen. A concept to use koribo porikhat. Concept of circular economy. Circular economy মানে কি যে আমি we are now moving মানে আমাৰ general production line to linear মানে আমি natural resource use কৰো then end of life হলৈকে বস্তুটো যায় and তাৰপিছত you discard it we generate lost lot of waste waste generation environmental হেইটো impact কৰো মানে sustainability impact কৰো but now মানে এটো এটা বহুত ধুনিয়া solution হয় environmental solutionৰ ক্ষেত্ৰটো আৰু economy solutionৰ ক্ষেত্ৰটো যে moving from linear economy to circular economy গম পাইছা তো এই ডায়াগ্ৰাম দুটা আঁকি দিব পাৰে যে ইয়াত সো আমি ভাৰ্জিন ৰিসোৰ্সৰ পৰা লাষ্টত এন্ড অফ লাইফ waste generate কৰিলো whereas circular economy কি হল আমি ভাৰ্জিন ৰিসোৰ্সেস ইউজ কৰিলো ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰিলো ৰিম্যানুফ্যাকচাৰ কৰিলো সৰি প্ৰথম ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰিলো সেল কৰিলো তাৰপৰা এক্সটেন্ডেড ইউজেছৰ কথা কলো যে ওকে আমি অকল এটা ডিউৰেচন নহয় we will extend it এটো ৰিপেয়াৰ কৰা কথা কলো তাৰপিছত product বা component that will be returned ইয়াতে আমি কৈছো extended production responsibility the product will be returned to the manufacturer or original equipment manufacturers OEMs and then it will be recycled it will be remanufactured sell reuse so ultimately you are reducing the carbon footprint of the economy amar the 3 R's of মানে হেৰি আৰু economy তিনটা R থাকে ন reduce reuse recycle তো যেটো আমাৰ sustainable development or তিনটা R হেইটা ইউজ তো এই বস্তুটো আপোনালোকে এনভায়ৰনমেন্টৰ কোৱেশ্চনত ইউজ কৰিব পাৰিব ৰেলৱে কথাটো ইমান কলোৱে so this is it বাকি আমি পলিটিৰ কিছুমান বস্তু প্ৰেক্টিস কৰিম কাইলে ঠিক আছে that's it thank you